Salam alaikum, غنبدا la correction d'électricité de l'examen 2017 normal. On prend les données. Les deux parties sont indépendantes. Partie 1. Réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Pour étudier la réponse d'un RL, dipôle RL, à un échelon de tension, le professeur de physique a réalisé avec ses élèves le montage électrique schématisé sur la figure 1. qui comporte un générateur idéal de tension de force électromotrice E égale 6,5. ندور على 6,5. Une bobine d'inductance L et de résistance R. Un conducteur ohmique de résistance R égale 60 ohms. Un interrupteur K à double position. Dans une première étape, le professeur étudie l'établissement dans une bobine en 10 courants, mettons l'interrupteur à la position 1. Deuxième. Première question, 1.1. Recoupez le schéma de la figure 1 et représentez en convention récepteur la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. Je crois qu'il y a أول حاجة نرد البال le sens de courant. Le sens de courant عندنا هو هذا هو le sens de courant. التونسيون كيكون العكس تاع le sens de courant en convention convention تاع récepteur. غتكون عندنا هذه هي UR. إذا الكيستيون 1 voir figure. Question 1-2. Trouvez en fonction des paramètres de circuit l'expression de l'intensité de courant UP permanent en régime permanent. غنستعمل يا إخوان هنايا la loi d'additivité des tensions. OK. La loi d'additivité de tension ou de la tension. اش كيقول لي لا لوا؟ كيكون عندنا UB ou bien UL plus UR égale E. عجبت E حتى عندنا l'établissement de courant. UB d'après le cours هي L la dérivée de I par rapport à dt plus R fois I. UR هي R fois I كتساوي E. مزيان. L dI dt en factorisé par I égale E. مزيان. En régime permanent. En régime permanent. I égale IP égale constante. La constante, la dérivée de IP, la dérivée de I égale 0. اش غيبقى عندنا في l'équation différentielle؟ غتبقى R plus R fois IP égale E. Donc IP, le courant en régime permanent, égale E sur R plus R. وهذا الإخوان هو l'intensité de courant en régime permanent. OK. Deuxième question. Dans une deuxième étape, le professeur étudie la rupture du courant dans la bobine lorsque le régime permanent est atteint. وصلنا للريجيم permanent يعني الكوندنساتور أو سميتو البوبين تشارجات كما كنقولوا. On bascule à l'instant t égale 0 l'interrupteur à la position 2 en prenant les précautions nécessaires. Avec un système informatique d'acquisition, il obtient la courbe de la figure 2. هاد الفيجور عندنا في الجهة الأخرى باقي بعيد ما نستعملوش. رجع. Avec un système informatique d'acquisition représentant les variations de la tension UR au borne du conducteur ohmique.
La droite T représente la tangente à la courbe à l'origine du temps. Question 2.1. 2.1. Établir l'équation différentielle vérifiée par UR. رد معايا البال هنايا نفس الشيء لا لوا داتي تي بي تي دو لا طونسيون اوكي غتكون عندنا هنايا يو ال بلس يو ار ايغال زيرو. على الزيرو حتى عندنا لا ريبتور دو كورون مزيان. يو ال هي ال دي اي على دي تي بلس ار minuscule فوا اي بلس ار فوا اي ايغال زيرو. On factorise par i ال دي اي على دي تي بلس ار بلس ار صغيرة فوا اي ايغال زيرو. On divise هذه pour la simplification هذه غادي نسميها انا هي ار توتال. هاد امونا اخوان انا نحيدها ولكن ديروا نتوما غوتيغي. غادي نديفيزي باغ ار توتال غتولي عندنا ال سور ار توتال لا ديريفي دو اي بارابور ا تي تي بلس اي ايغال زيرو. وهذه هي ليكواسيون مازال ما ساليناش حتى باغي تاع او ار هما سمحوا لي افيك UR égale R fois I implique que I égale UR على R. اش غادي ندير؟ غنشد هاد UR غنعوضها هاد I هنا وغنعوضها في هاد I هنايا. اش غتولي عندنا ليكواسيون دو فونكسيون؟ غتولي عندنا L sur R total la dérivée par rapport à dt تاع UR على R plus UR على R إيكال زيرو. متفقين معايا؟ هاد R عندنا في لا ديريفي كونستونت غتخرج برا. اش غتولي عندنا ليكواسيون هنايا؟ طلعت شوية الفوق. غتولي عندنا ليكواسيون هي L على R فوا R توتال D de UR par rapport à DT plus 1 sur R غير حيدتها من تحتها R. غنضرب كلشي في R. إذا المرحلة الجاية اللي غادي نكتب غنضرب هادشي كامل في R. اش غيولي عندنا؟ دونك implique que L sur R كنسامبليفي بها كنبقى عندنا هنايا دي او ار على دي تي زائد يو ار كتساوي زيرو. وهذه هي ليكواسيون ديفيرونسيال تاع يو ار. مزيان. الكيستيون الموالي نقرا 2. La solution de cette équation différentielle UR égale R fois IP, l'exponentielle ناقص تي على طو. Trouver l'expression de temps. بغاو هنا l'expression de temps. هنا الكيستيون سهل. غنعوض la solution في l'équation différentielle. Question 2. On remplace la solution à l'équation différentielle. غنعوضو في l'équation différentielle. L sur R fois la dérivée تاع UR غنعوضها باش عطاونا ليكسبرسيون تاعها هي R fois IP fois l'exponentielle moins T sur T plus UR هي R fois IP l'exponentielle moins T sur T كتساوي زيرو. رد معايا البال هنا الله يرضيك. هادي غادي تخرج من لا ديريفي غتخرج برا افيك ردوا لي البال هادي لا ديريفي غنخليها مكتوبه هنايا تاع ليكسبونونسيال موان تي سور طو هي موان ان سور طو. نمسح هنا جات مساحمه غنكتبها بالاحمر. لا ديريفي par rapport à dt تاع l'exponentielle moins t sur t
égale moins 1 sur طو l'exponentielle moins t sur طو. هذا إخوان طبقوها نيشان ماشي غير المات. غتولي عندنا هنا يا إخوان واحد الموا خرجت من لا ديريفي. 1 sur طو فينا هي اللي خرجت من لا ديريفي في ال على ار توتال فوا r fois ip fois l'exponentielle moins t sur τ plus r fois ip fois l'exponentielle moins t sur τ égale 0. غنفاكتوريزي ب r fois ip fois l'exponentielle moins t sur τ reste 1 sur τ fois l على r total plus 1 égale 0. عندنا البرودوي تاع جوج الحوايج كيساوي 0. طبعا ليكسبونونسيال و ار بي كلشي كيخالف 0. غتبقى عندنا هذه هي اللي كتساوي 0. اذا اش غيكون عندنا هاد العجب؟ اش غيولي عندنا؟ اسمحوا لي نبدل ستيلو. غتبقى عندنا هنايا موان 1 سور طو فوا ال على ار توتال بلس 1 ايكال 0. هاد الجمل الاخوان انا غنحيدها تديروها نتوما. دونك غتبقى عندنا طو مباشرة شوية المات هنايا هي ال على ار توتال وغادي نأطرها. هذا الاخوان هي وحدنا وكنكون ساليت الكيستيون 2. غادي ندوز لدابا الكيستيون 3 يعني 2 3 2 3. En exploitant la courbe de la courbe اللي كان عندكم قبيله هو مرسوم هنايا A montre que la résistance R de la bobine s'écrit égale 5. شوف معايا يا اخوان هنايا on a UR égale R fois IP fois l'exponentielle moins T à la taux. اش غادي ندير؟ انا غنمشي à l'instant T égale 0. R à l'instant 0 كتساوي R راهي فين هي و IP بيناها في الكيستيون في الاول هي E على R توتال على R بلس R فوا l'exponentielle دو 0. l'exponentielle دو 0 égale 1. مزيان انا باغي R صغيره. R صغيره هاهي فين كاشي مدرجه هنا غنبادلها في البلاصه مع UR 0. غتولي عندنا هنايا R بلس R égale R fois E على UR دو 0. هاد R نحوجها لآخر تبقى عندنا R صغيرة إيكال R فوا E على UR à l'instant 0 موان R. غنفاكتوريزي ب R غتكون عندك هنايا R فاكتور دو E على UR à l'instant 0 موان 1. شحال كتساوي عندنا R كبيرة؟ سمحوا لي نشوف هنايا R كتساوي 60. مزيان نرجع نشوف لي دون نتأكد من شحال كتساوي عندنا. كتساوي 6.5 و قلنا 60 هاي فين هي. إذا هنايا 6.5 UR دو 0 هاهي من لا كورب UR دو هي 6 موان 1. ابخي لو كالكول غادي نلقاو هاديك 5 اللي قالك أصلا بينها هذه هي R. غندوز الكيستيون بي. الكيستيون بي قالك فيريفيي كو ال كتساوي عندنا مسائل سهله الاخوان. اون طو اش كتساوي طو من الكور؟ كتساوي هي ال على ار توتال على ار بلس ار. دونك ال كتساوي طو فاكتور دو ار بلس ار. طو هاي طوش في عندنا هنا في الشكل شتوها كتشوف التقاطع هذيك لاصابطوط. انا عاود رسمو عطيك واحد طونجون جاي 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 هاد البلاصه اللي درنا هنايا هادي هي طو. عندنا 5 المربعات فيهم جوج يعني كل مربع في 0.4 وعندنا 2 المربعات بعد جوج يعني طو كتساوي 2.8 ملي سكوند. غنحولها فواليس ار بيسونس موان 3 ار قلنا 60 زائد 5 شحال غادي نلقى؟ سمحوا لي ندوز الصفحه المواليه باش نكتب. دونك غادي نلقى ال دابخي لو كالكول 0 1
8 طبعا هذه هنري، غنحولها لميلي هنري في 10 أس 3 10 على بويسونس 3، غادي نلقى هنايا ميلي هنري. دابا غندوز للكيستيون 2-4. الكيستيون 2-4 مسائل غادي مزيانه. في الكيستيون 2-4 نقرا trouver la valeur de l'énergie EM magnétique par la EM emmagasinée par le bobine à l'instant T كتساوي طو. مزيان، حنا اش كنعرفوا بان l'énergie magnétique égale 1 sur 2 L fois I au carré. EM à l'instant T كتساوي 1 sur 2 I à l'instant T au carré كتساوي 1 sur 2 L UR à l'instant T على R au carré. هذه اللي عندنا هنايا إيكال 1 sur 2 L نحسبوها هي 0.182 مزيان فوا R قلنا R هي 60. غنمشيو R à l'instant طون. شوفوا معايا إخوان هنايا غتمشي غير لاكوب تاعك، غتمشي نيشان هنايا وغتجي هنايا تقريبا مربع واحد فوق جوج. مربع واحد فوق جوج إذا كون عندنا 2.2 لأن كل مربع 0.2 غتكون عندنا هذه 2.2. أرجع هنا نكتبها غتكون عندنا 2.2 أو كاري. دابخي لو كالكول غادي نلقى هنايا 1.2 فوا 10 على بويسونس موان 4 جول، وهذه هي l'Énergie magnétique à l'instant T في البوبين. مزيان، غندوز deuxième partie modulation. Pour étudier la modulation d'amplitude et vérifier la qualité de la modulation au cours d'une séance de TP, le professeur a utilisé avec ses élèves un circuit intégré multiplieur X en appliquant une tension سينوسويدال. عطانا الطونسيون الاخوان سينوسويدال هنايا. هذا اخوان شوف معايا هنا ما حدو فيه واحد بات لك واحد اف بي، هذا هو لوند بورتوز كيكون الفريكونس تاعها طالع عندك 100 اونتري اون 1 اي ان طونسيون، هذا غيكون هو لانفورماسيون بلس او 0 100 اونتري او avec E0 la composante continue de la tension US de T la tension modulante. يعني هذا الاخوان هو لانفورماسيون اس دو تي. La courbe de la figure 4 مزيان représente la tension US. هذه اللي عندنا لتحت représente US كتساوي K fois I1 fois I2 visualisé par les élèves sur l'écran d'un oscilloscope K. Une constante K est une constante positive caractérisant le multiplieur X. Question 1. Montrer en précisant les expressions de A et de M que la tension US s'écrit sous la forme. Ok, شو ما يلاه لكم US égale K fois U1. أنا غنسبق U2 ماشي مشكلة راه يتبادلوا فوا U1. غادي نعوض K فوا U1 شحال كتساوي عندنا عفوا U2 هي U0 بلس S دو تي فوا U1. غنعوض دابا U0 S دو تي هي SM cos 2P Fs في T فوا U1 فيها راه عندنا الفوق هي PM الكوس 2P FP في T. مزيان، شوفوا معايا هنا حدا هاد كا غنجيب PM اللي كاينه في الاخر PM وغنخرج U0 من الوسط. U0 غيبقى 0.1
هنايا غتكون عندنا اس ام على اي زيرو فوا الكوس دو بي اف اس في تي نسد القوس فوا الكوس دو بي اف بي في تي. هادي اف اس داخله اف بي. اش غنوضع؟ غنوضع هادي كامله هي ا وغنوضع هادي كامله هي ام. l'expression devient US égale A facteur de 1 plus M cos de P fs في T fois le cos de P fp في T. هذا هو l'expression اللي كبير معايا. الكيستيون 2 en exploitant la courbe de la figure 4. هذا إخوان اللي عندنا هنايا. أنا غادي ندوز صفحة داخل دابا غنحيدو من هنا. غنحيدو دابا. ها هو مشى. حتى كاين في الصفحة الأخرى. Trouver les fréquences FP de la porteuse et FS de la tension modulante. مزيان. اوكي الكيستيون نرجع نكتب الكيستيون. كيستيون 2 1. كيستيون 2 فيه 2 1. نبدا بالسهله. غنمشي ل اف اس. اف اس ايكال 1 سور تي اس. شوفوا معايا اخوان اللي راك في الشكل. تي اس من القمه للقمه. هذه هي تي اس. هنا 5. شحال غيكون فيها هنا؟ غتكون فيها 10. ها هي فين هي؟ كتساوي 1 سور 10 ولكن لونيتي بالميلي سكوند. غنضرب فوا 10 على بيسونس موان 3 غتعطينا هنايا 100 هرتز. هادي الاولانيه. الثانيه شوف معايا الله يرضيكم. تي اس شحال فيها من تي بي؟ شوفوا معايا اخوان تي بي كيفاش غادي ندير ليها الله يرضيكم. شوف معايا تي بي. نحيد التي اس من هاد تبقى برسطاني. شوف معايا التي بي كيفاش غندير ليها. 1 هاو الأولى، ها الثانية، ها الثالثة، الرابعة، 5، 6، 7، 8، 9، 10. إذا الإخوان عندنا 10 تاع تي بي كاينة في تي اس. فيها 10 تي بي. هنا تي اس فيها 10 تاع تي بي. إذا تي اس هي 1 على اف اس. مزيان. 10 بقات في بلاصتها و تي بي هي 1 على اف بي. إذا غتكون عندنا هنايا اف بي كتساوي 10 فوا اف اس. 10 فوا اف اس كتساوي عندك هنايا 1000 هرتز. مزيان. الكيستيون 2 نرجع نقرا الكيستيون 2. ديتيرميني لو طو دو موديلاسيون اون ديدوير لا كاليتي دو اتاك. مزيان اخوان. باغي لو طو دو موديلاسيون هو ام. اش كتساوي ام؟ كتساوي هي يو اس ماكس موان يو اس مين على المجموع تاعهم. يو اس ماكس بلس يو اس مين. يو اس ماكس شوفوا معايا في الشكل كيفاش غنجبد لكم يو اس ماكس. يو اس ماكس هاهي من القمة حتى لهنا. هادي كاملة هادي يو اس ماكس. شحال فيها؟ فيها 3. يو اس مين هاهي فين هي؟ درتها بالحمر. هاهي يو اس مين فيها 1. إذا غتكون عندنا هنايا 3 ناقص 1 على 3 زائد 1. إذا غتكون عندنا ام كتساوي 0.5. عندنا دو كونديسيون. الكونديسيون الأول أن اف بي أكبر بزاف بلي غرون كو اف اس. والكونديسيون الثاني أن ام صغر من ا. من هادو بجوج كيكون عندنا المودولاسيون اي بون. متفقين معايا هنايا؟ لا مودولاسيون اي بون. هاي فين هي. وكيكون اخوان الكتريسيتي سالات. ولا تنساوش اخوان الله يرضي لكم باش ابوني وشي جيم ولا كان شي تساؤل في الكومونتير. والسلام عليكم.